सबसे बड़ो जीवा मानुष जे मानुषत नाকি नुकसाने रोहिंग्या कम जीवात नुकसान तुलले मानुषिबा जिकिर करिर मानुषि बोल दे मानुषिबार नाम बोल दे मास्टर नुर सालाम ओनारा जानी लइयो मास्टर नुर सालाम आय ओनर लई डायरेक्ट मुखातिब करि दे मास्टर नुर सालाम अनियान खइबारो ओनर सबसे पहला কথা ओनर आयां खइम তোমার বয়স এখন 70 তাজাউজ করে গিয়ে গই 70 ফারা গিয়ে গই অনর এক কদম কবরম মাদে এক কদম বারে অনে কমরে খদুন নুকসান গজ্জ হামেশা অনে রাইস বনিবাল্লা প্রেসিডেন্ট বনিবাল্লা কত দইলা নুকসান কল গজ্জ ইয়ান তুমি জানো তনজিম কল বানায় কি গজ্জ আই দুনন নজাইম আই তফসিল মান নজাইম আই তোমার সির বিয়ান কইম তোমার একখান কথা কইতো খনে रेंगुनर रुहुल आमीन भाई तुम्हारा फौजी भाई एक होता है तो माई साहब तुम तुम्हार गुनार कफ़ार अदा करो तुम तुम्हार गुनार कफ़ार अदा करो रोहिंग्या कमल्ला होने कम बड़ा हम गुरु योरो जगोई तुम्हारे हैं तो मनत करो यान खोई तो लेकिन अज्जतक तुम्हार अमल टेढ़ा